ابھی تک یزیدیوں کے نیزے برس رہے ہیں. ابھی تک یزیدیوں کے نیزے برس رہے ہیں. ابھی تک لہو میں ڈوبا یہ حسینی کارواں ہے. بہت اچھے بہت اچھے. ابھی تک یزیدیوں کے نیزے برس رہے ہیں. ابھی تک لہو میں ڈوبا یہ حسینی کارواں ہے. وہی شام کربلا ہے میرے دیس میں ابھی تک. وہی شام کربلا ہے میرے دیس میں ابھی تک وہی خیمے جل رہے ہیں. وہی ہر طرف دعا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. اور ایک اور کہتا ہے کہ میں خود کو ڈھونڈتا رہتا ہوں لیکن میں نہیں ملتا. میں خود کو ڈھونڈتا رہتا ہوں. میں خود کو ڈھونڈتا رہتا ہوں لیکن میں نہیں ملتا. کبھی تو اپنے ہونے کا نہیں مجھ کو یقین ہوتا. میں خود کو ڈھونڈتا رہتا ہوں لیکن میں نہیں ملتا. کبھی تو اپنے ہونے کا نہیں مجھ کو یقین ہوتا. یہ میرا جسم بھی شاید کسی آسیب کا گھر ہے. کبھی میں اس میں ہوتا ہوں کبھی میں بھی نہیں. پھر سے پڑھیے. میں خود کو ڈھونڈتا رہتا ہوں لیکن میں نہیں ملتا. کبھی تو اپنے ہونے کا نہیں مجھ کو یقین ہوتا. یہ میرا جسم بھی شاید کسی آسیب کا گھر ہے. کبھی میں اس میں ہوتا ہوں کبھی میں بھی نہیں. اور ایک اور کہتا ہے کہ میری اس عمر بھر کی شاعری کا ہے یہی حاصل کہ میں نے بھید پایا زندگی کی کیا حقیقت ہے. میری اس عمر بھر کی شاعری کا ہے یہی حاصل کہ میں نے بھید پایا زندگی کی کیا حقیقت ہے. یہ دنیا 5 لفظوں سے بنی ہے. 5 لفظوں سے مجھے تم سے محبت ہے. میری اس عمر بھر کی شاعری کا ہے یہی حاصل کہ میں نے بھید پایا زندگی کی کیا حقیقت ہے. یہ دنیا 5 لفظوں سے بنی ہے. 5 لفظوں سے مجھے تم سے محبت ہے. اور ایک کہتا ہے خاص طور پہ میری اس بیان کے لیے جو جنہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ خدا کہیں بھگوان کہیں سب ہم تو بائی چانس ہیں. اتفاقیہ طور پہ ہم مسلمان ہیں ہندو ہیں. ہماری اپنی چوائس نہیں تھی. تو جو چیز چوائس میں نہیں آتی اس پہ نہ تو فخر کیا جا سکتا ہے نہ اس پہ شرمندگی ہوتی ہے. اصل چوائس کی بات ہے عمل جس پہ بات بنتی ہے کہ ہندو میرا دشمن ہے نہ کوئی سکھ عیسائی. ہندو میرا دشمن ہے نہ کوئی سکھ عیسائی. میرا دشمن ظالم ہے وہ چاہے میرا بھائی. بہت اچھے بہت اچھے. ہندو میرا مسلم ہے ہندو میرا دشمن ہے نہ کوئی سکھ عیسائی. میرا دشمن ظالم ہے وہ چاہے میرا بھائی. انسانوں کی سب تقسیمیں جز ظالم مظلوم بے معنی سی لگتی ہیں جب بات سمجھ میں آئے. بہت اچھے بہت اچھے. اور میرا جنون کچھ ایسے کم میں ایک کتاب ہے کہ محبت کو ہمیشہ مسئلے درپیش رہتے ہیں. بے شک محبت کو ہمیشہ مسئلے درپیش رہتے ہیں. یہ وہ غنچہ ہے جو اس دہر میں کھلنے نہیں آیا. محبت کو ہمیشہ مسئلے درپیش رہتے ہیں. یہ وہ غنچہ ہے جو اس دہر میں کھلنے نہیں آیا. محبت تھی
मगर मसरूफियत उससे ज्यादा थी, मुझे वो याद करता था मगर मिलने नहीं। फिर से पढ़िए। मोहब्बत को हमेशा मसले दरपेश रहते हैं, ये वो गुंचा है जो इस दहर में खिलने नहीं आया। मोहब्बत थी मगर मसरूफियत उससे ज्यादा थी, मुझे वो याद करता था मगर मिलने नहीं आया। क्या कहने। और क्या एक कहने। पंजाबी का शेर है, क्योंकि इत्तेफाक से मेरी 4 किताबें उर्दू की हैं और एक पंजाबी की है, जिसको राइटर गिल्ड और मसूद खदर कुछ अवार्ड भी मिला है। तो एक शेर मैं आप पेश करूंगा कि दुनिया दा हर धर्म बंदिया, दुनिया दा दुनिया दा हर धर्म बंदिया इको सबक सिखावे। दुनिया दा हर धर्म बंदिया इको ही गल समझावे। एक ही गल समझा रहे। वेखी तेरे पैरां थल्ले किसे दा पैर ना। दुनिया दा हर धर्म बंदिया इको गल समझावे। वेखी तेरे पैरां थल्ले के पैर ब्यूटी। मेरी एक नज़्म है पंजाबी दी, क्योंकि पंजाबी दी गल मेरी किताब का नाम है इश्क सलामत। सुल्तान महमूद इस मिसरे तो लई के होर तो खादे, पंजाबी तो सब सारे समझते। होर तो खादे तू नहीं यारा, होर तो खादे तू नहीं यारा, ला के मन विच इश्क दा लंबू। साड़ दे नफरत दे चौबारे, साड़ दे अनखा वाला तंबू। आवे एहो जही कयामत, रह जाए बाकी इश्क सलामत। डिग पैन उच्चे शमले सारे, डिग पैन उच्चे शमले सारे, ढह पैन महलां दे मीनारे। डिग पैन उच्चे शमले सारे, ढह पैन महलां दे मीनारे। रह जावन सब प्रेम पुजारी, मर जावन सब नफरत मारे। आवे एहो जही कयामत, रह जाए बाकी इश्क सलामत। मुक जन हद्दां ते सरहद्दां, टुट जन कंधां ते बनेरे। मुक जन हद्दां ते सरहद्दां, टुट जन कंधां अते बनेरे। हर कोई पंछी बन जाए इत्थे, जिथे चावे करे बसेरे। आवे एहो जही कयामत, रह जाए बाकी। ना ते होवे देश किसे दा, ना परदेसी होवे कोई। क्या बात। ना ते होवे देश किसे दा, ना परदेसी होवे कोई। ना वतना लई जंगा होवन, ना सजना लई रोवे कोई। बहुत खूब भाई। ना ते होवे देश किसे दा, ना परदेसी होवे कोई। ना वतना लई जंगा होवन, ना सजना लई रोवे कोई। एक वारी दा जीवन बंदिया, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ 4 ਦਿਹਾੜੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਪਾ ਕੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਪਵਾੜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ 4 ਦਿਹਾੜੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਪਾ ਕੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਪਵਾੜੇ। ਝਗੜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਛਵੀਆਂ ਖੰਜਰ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸੇ। ਦਬ ਦਈਏ ਇੱਕ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੜਨਾ ਅਮਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ। ਮੁੜਨਾ ਅਮਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ। ਆਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਆਮਤ, ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ਕ ਸਲਾਮਤ। उर्दू की एक गजल उर्दू की मैं पेश करता हूँ। ये हमारे दो शेर हैं जो हमारे आजकल जो दुख की बात है कि जो ये खून रेजी खुदा के नाम पे, खुदा के नाम पर गारत करी देखी नहीं जाती। खुदा के नाम पर गारत करी देखी नहीं जाती। मुसलमानी हमारे अहद की
देखी नहीं जाती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुसलमानी हमारे अहद की देखी नहीं जाती, लहू से बेगुनाहों के वुजू करके करें सजदे। लहू से बेगुनाहों के वुजू करके करें सजदे, खुदाया इस तरह की बंदगी देखी नहीं। बहुत अच्छे। खुदाया इस तरह की बंदगी देखी नहीं जाती, और झुका लेते हैं क्यों सर को, बगावत क्यों नहीं करते। झुका लेते हैं। झुका लेते हैं क्यों सर को, बगावत क्यों नहीं करते, कि इंसानों की इतनी आजिज़ी देखी बहुत खूब। कि इंसानों की इतनी आजिज़ी देखी नहीं जाती। और एक और गजल के दो शेर हैं कि क्योंकि मेरा लिखने का टाइम जो था शायरी का, मैं मेडिकल कॉलेज